कली पानी अच्छे पानी अच्छे लुण पकेवा नरम लुण दबा मसला हलदी पियाज टा नरम अदा नहीं रसुण पर अदा हाँ ए पियाज भाजी गला एबे रसुण दबा दे धरनी रसुण दे एरा गाँव रे होची तो चुली रे होची पुणी रसुण सब छेचा होची छेचा मसला दिया होची छेचा मसला दे गोटे अलग टेस्ट अलग टेस्ट ना नहीं करनी बहुत बहुत छेचा मसला अलग गाँव रे होची भोजीटा तो से चुली लगी छेचा जिनस सब पड़ुची ए रसुण टा भाजी हो गला अदा छेचा पका पका जन पका झरणी आज हेल्पर है गाँव रे चुलीर रोसे गोटे मजा अलग मसला लगी बेसी जाड़ हेल्ले धीरे धीरे हो भल मसला कषे गोटे टेस्ट बाहर पूरा जब जाड़ बेसी दे तो खाली पाचिज जिनटा टेस्ट आस मुझे रोसे के नी फास्ट टाइम करुँची हांडी देखिए हाथ कौन हो गला बुले बुले ए हल्दी गुंडा टे दे पका 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 हाँ रही जा टे रही अल्प दे अल्प टे लंका गुंड पिठा पते दे ना जना पड़ोनी राग होमें एटा देसी लंका गुंड पकाचु बोधे रागटा पकाचु तो अल्प देखी पका गायत्री घंटुची बर्तमान हाई करते टे सब मसला को पकेबा धनिया पाउडर पड़ला आ गए दे धनिया पाउडर पड़ला ए जीरा पाउडर जीरा आउ दे ए चिकेन मसला पकेबा मोर गोटे पानी दे गोटे मिक्स हम डायरेक्ट आम पियाज रसुण रे दबानी पानी करके पानीटा दबा मसला रे भल टेस्ट आम पानी देकी मिक्स हो गला एपट बाहर वर्षा हम मसला है यहीटा भी कषि सारा टमाटा लगे टमाटा आग दिखाई हाँ जा धोबू पूरा कलर पूरा अलग प्रकार देखा टमाटा पड़े टे अलग देखा अलग देखा कि न देखा चुली रोसे मैंने टेस्टा गोटे अलग प्रकार आसो फास्ट टाइम चुली रे बिरयानी हम एटा तेल बाहर पूरा मसला रू गायत्री घाटी घाटी पूरा हालिया हो गला दे टिके दे टमाटर पका टमाटर पका खाइए को खाली आग्रह धोइबा आमर ये रोसे कम टे कथबार्ता टे अधिक चली आमर गाँव में आसिले टे आम समस्ते टे बहुत दिन पर एकाठी हो तो से कथबार्ता टे अधिक चले हाँ कथबार्ता टे अधिक काम टे कम हुए धुआं टे देखा जाऊनी बोधे भलरे
वाह पूरा कलरटा पूरा मस्त ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା ବୋଧେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଜି ପୁରା ସବୁଦିନ କ୍ରେଡିଟ ଯିବ ଆନା ଗାୟତ୍ରୀ ଯେ ଆମେ ତ ଖୁସିରେ ଗାଈ ଡାକୁଛୁ ଆମ ଘରେ ଦିଟା କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହାଏ ଇଏ ହାଏ ଏଇ ମୋ ମାମାଙ୍କ ନା କୁନି ଯେ ତାକୁ କୁନି ପିଲା କହିସାରିଲୁଣି ହଁ ହଉ ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଆଉ ଝରଣୀ ଏଇଠି ଚିକେନ ଧୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତ ମୁହଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡାକେ ଏଇ ପୁଅ କାଉକୁ ଡାକୁଛି ତୁ କଣ ଡରିକି ଅନେଇଛୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଏ ଭଲରେ ନା ଡରିକି କଣ ଅନେଇଛୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ସବୁ କରି ଆଜି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଛି ତ ସବୁଦିକ ଯେତିକ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆସିବ ସବୁଦିକ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ସେ ନେଇକି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇଦେବ ହେଁ ଚିକେନ ଆଣେ ମସଲା ହେଇଗଲା ପାଣିଟା ସେ ଝରଣୀର ନିଗାଡ ଝରଣୀ କେତେ କାମ ତୁ କରୁଛୁ ପୁରା ବର୍ଷାରେ କାମ କରୁଛି ଦେଖେ ହଉ ଆମେ କି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଯେ ବର୍ଷା ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଉ ବସିଛି ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମର ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁନି ଚିକେନ ପକଉଛି ଝରଣୀ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଗାୟତ୍ରୀ ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ ହଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଲରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କେତେବେଳେ ସିଝିବ ଆମେ ଖାଇବା ଦେଖିକି ପୁରା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଭୋକ ଘାଣ୍ଟ 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 ଓ ବାସ୍ନା ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ ତୁ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ ଆମେ ଧରିଛୁ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରିବୁ ବଳଦିକ ତୁ ଘାଣ୍ଟିବାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ନାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ନାହିଁ ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ଆମର ତ ସବୁ ନ ଖାଇଲା ଲୋକ ତ ସବୁ ସବୁଥିରେ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ବାପା ହେଲା ମୋ ବୋଉ ହେଲା ଭେଜ ଆମେ ସବୁ ନନଭେଜ ହଁ ହଉ ସମସ୍ତେ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଲେ ତାହେଲେ ନନଭେଜ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବ ଗୋଟା ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡ ହବ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟାରେ ଲୋକମାନେ ଭାତରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା ଆମେ ଛେଚିକି ପକାଉ ପାଉଡ଼ର କରିକି ପକାଇବୁ ସେଇଟାକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଜାଇଫଳ ଏଇଟା ଛେଚିଲେ ହବ ଛେଚିବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା ଆଉ ପାଣି ଭାଜି ଲାଗିବନି ଟିକେ ବାମ୍ଫଟା ତାର ସୁନିଲି ଭାଇ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଝିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆଜି ଝରଣୀର ବାର୍ଥଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ହଉଛି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ୱିଶ୍ କରିକି ଉଇସ୍ ଦେଖା ନା ତୁ ଆମକୁ ଚିକେନ ଟାକୁ ଦେଖା ଚାଉଳଟା କରାହବ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ନୁହଁ ସବୁ ସଜେଇକି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମେ ପାଉଡ଼ର କରିକି ପକାଉଛୁ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟା ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟା ନୁହେଁ ଆମର ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଉଡ଼ର କରିକି ପକାଉଛୁ କି ଗାୟତ୍ରୀ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ତୁ ଏଇଟା ଥୋଇ ଦେ ଆଉ ଦେ ନା ଏଟା ଦେଲେ ବାମ୍ଫଟା ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖ ନାନୀ କୋଉଟା ଆମର କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଫଟୋ ଆସିଛି ତ କ'ଣ କେମିତିଆ କେକ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଚଏସ୍ ଆସୁଛି କୁହନ୍ତୁ ମତେ ସେ ରେଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା येलोटा येलोर फ्लेवर कौन अच्छी हाँ घंटा टे देखिए केमती आई धुआं बहुत हो सरीगला आमर गरम मसला टे पड़ आमर देसी गरम मसला पड़ी आम छेचिकी कर गला तो एत जोर चुली जलुचे जे बांफरे देखा जाऊनी जिनस किसी तो आमर नाचुराल जिनसा आम देखा आम सब रोसैया दल ये बाहरी
आग टे आम टेस्ट करूँ आ लाइट ये मारू आमर लाइन नहीं वर्षा हो गाँ पटे से अंधारे भिजुटा बहुत कष्ट बना हो हाँ रेडी हो गला फिटिनी पूरा रेडी हो गला एटा भात पाई बसिला बिरयानी रो राइस हो देखुन पानी पानी बसी तो यहाँ 2 किलो चावल आमर हम यहाँ अधिक हो कम हम जानी पारनी ना ना पानी नुहे डेक्चीटा बड़ हो लगुच देखी बड़ हम हाँ हाँ आमर ये आमर इन दबा पानी उषुम जा टे लुण दबा अल्प देवे अधिक लुणिया स्वाद अनुसार आइटम अनुसार आम लुण टे कम देवे आम 2 किलो गोटा मसलार जो पाउडर टा करथिले अनुसार गोटा मसलार पाउडर पूरा सब करे दवा तो मिसिले बासना हां हळद लोक मान पकाली खाली जिंस रो हळद अंदर को करजो अभी अल्प टिके खाली भात कलर जस्ट टिके लोक धड़ा भात करछन धड़ा हम गुडी हळदिया भात भलो तो चावल एटा चावल बिरयानी चावलटा धोई के आउची मु पानी ताती गला ना चावल दे दबा तेल टिके झरना आने तेल टिके तेल टिके देखना आम चलू हरी बोल पकड़ा अब कर मत मुह देखेबू है मोर तो नाइट टाइप भल अच्छे तो ऑन कर स्टार्ट है खिया भल लाइट ही जाऊ समझी कहना हमें कला आगु कल कि जानथो हेतिकी जाट धोइबानी कि हमें ना को धोया एटा हमर पुओ गा जाई छंती छक आडे कोन आनिबे पे बिरयानी ना बोलबे छट ताको पे थुआई छी आमे खाइदिले बाड़ी पकेले हम खाइ दो ता मुंडा देखले से सब बेसी प्रिय होता सेति में चटकी धरि चटकी ता मुंडा देखले अपन माने सब देखले ये दि जन सब खाइ देले मते किछि देलेन मते चटकीटा चटकी मिछ कैमरा मैंने किछि खाइ नांदी कैमरामैन पछपर सब साउंड सुबुची कि तू खाइ नांदी कैमरामैन कर पछपर सब रहस्य थाई एटा अपन माने जानि ना देखेबू आ देखेबू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हां रेडी रेडी Hey, गायत्री तो बगु लेटर आज गर्दै गीत दिलो अम्मा ऊपर फुटिबो गाय ऊपर हो पड़ दे खाली फोटो उठे दे भाई तोर बोला तब बसिले दौनु टिके ये हमरा के बक्कर सिंह बापा आईडी बापा लुंगी पिंधन देखा बापा को देखा गाँ रे हमरा लुंगी पिंधान दे केक ते दियो धरा स्टार्ट करो